Ani, sa iyang pangalan niya linya. Sa malay. Si straight line. Oh, or si nagtindog na linya. Si nagtindog nga linya. Unsaon gani pagsulat si nagtindog nga linya? Okay, hands up. Everybody, hands up. Lavin! Mama, hello kay Mamba. Pamino kay Mamba. Okay, everybody, hands up. Okay, magsulat daw pa og nagtindog na linya. From up, padulong sa ubos. Oh, mag-start sa taas, padulong sa ubos. Okay, everybody, from top, taas, up, down. Isa pa. Up, down. Isa pa dyan. Up, down. Okay, saan na siya nga line? What line is that? Straight line. Okay. Sa sulat sa papel, magsugod yung sulat sa linya na color blue. Okay, maglinya ay magsulat una sa linya na color blue, padulong kay color blue. Prince! Tanaw din. Okay, Mamba. Okay, sulat daw na to si straight line. Okay, ana pagsulat kay straight line, no? Tanaw kay Mamba. Sa blue, padulong kay blue, oh. Oh, blue, red, blue. Saan dapat, oh? Blue, red, blue. Saan naman? Blue, red, blue. Okay. Tanan magsulat diri sa board, ha. Okay, pasunod, pasunod. Okay, kinsa yung una magsulat? O, ikaw na, Lavin. Sige, sulat. Blue. O, padulong kay blue. Okay, very good. Next, Jacob. Give kay Jacob ang... Kuha, ambot lang. Down na, Lavin. Hindi naman talagang Okay, very good. Next.